Osarosu, Atasarosu, Akalaoli, Potaleji, Potaledo, Aladerosu, Akanvilavi, Anamlikoko, Abusumakpe, Akpe Aku, Avirero Come, Osakpata Vodun, Jenglemezo, Olakwiti Alabi, Kodo Klewe, Ekwe Winigbo, Nyawanubo Krito Chai, Okpakpa Sofira Chinokon, Vodouan Yaga, Bubu Yabu, Osetrose, Botrobo, Emeta Hugu Emeyele Kemba. Divio, Vodou, Sakpatao, Edao, Revioso, Nana Blewao, Apukeo, Wedo, Wankata Ofionyendea. Eyon togbe eyon egajijigbo ngava dogo pu npo esi be gbe mi ngava le dogo. E mettre fanyo npo be mi abe do, mi abe nu ona o ele jejina amekele dugodo. E mi le se mi abe nko le edusi emion mi le se mi abe gbe o. Ele George ni mettre fanyo egbe mi abe kaka 2018 wa mi va dogo mi kansendu mi de susulo mi ngava dogo le 12 avril mi ga de susulo mi ko be gbe mi ko be mi abe kon be ga me lo gbasu ele si gbe mi mi adisa egbe ma ga va po mi ale kinu ona ole ido ale kinu toto ole ido e mettre fanyo mi abia mbe ale peta pe ya meto ale ke bi ya no le mi abo mettre fanyo peta tro pe ya meto mi ja bobo kro ende benya pe ya meto a mi tro changement tro va no me vie wa zandia mi le so ba fo zandia mi la toji zandia sinon mi raté non parce que moi année de came vodou que au so amedo be yan so va wa gbon ye o te régler wa be problème no wa o le ke pe kara ja tali ke kwa o la jo bonu wa munyo ye peta trotro ke mi ora mi gone ka sega me client ko client ye ke mi o dona le pelicamera mi to do na gbeda na client o le peta trotro ma client gadedo le a osona extérieur voilà avec beaucoup d'eau voilà avec kente docteur la te va petit pe wale amedo dona ne aso gasoda mi to do na gbeda wa be plegbe areke awuna vodona do gbeda kusube na ma do pe de to ke me ma do a nke jova ipe e ya me amba ba jodo eji pe de to ame wona no ya wa mi so na gbedo da no parce o anti ko mi to na peta ye wa mettre fanyo mi da no e si bi ale ki mi wona mi abe doro yo George ni parce que peta toto wa e gombe a ekpo wa mi de ni mi wa don cha ne vudun odona me dia o dara pe ne vudun e o ba sona gbedodura ba sona adan so dona vudun ji be na idoki be wo wa ni ga te po ni ga ido ji ni ne le si mi da pe ni mi ale ki mi de no gombe me jona ji ni mi mettre fanyo le ndikin ya mi be mi va mi abo mi wa ko mu gombe de le yin idan bakpaji bi idan parce que mi se na be idan e wona do idan e jona na me idan ke gba ba wu na me ale ke nu ka ta oju ina do mettre fanyo e wa e vodou da mu wu na me vodou le benya e ya e jona na me o ya me de vivi ye vodou da ole o se vodou da benko le ntu le dompo no le ne o enti do a c'est fini on tombe tia o la to petit to parce que la do que c'est no ben que laisser la do que son ben non vodou dan ko mi yona vodou dan ton ko yona et en français a bombe à cancel ye vodou dan que mi le blanc et la ngbaji ele jipo o la po benade dagbe vodou dan le wona mia e subo vodou dan dagbe kebele wona ke kika me le subele wona dagbe na me sia me kika va me sia me matenyon parce que vodou dan de kawa e vodou lia fike mi le présentement maté bombe na le Amérique pe a zonato e danji va na kika me o la bombe e tanke yo zon va ou soit e tanwa mu le brio c'est mon mère vodou nyabe vodou dans les cas yebe do wo be do wa pata wa vodou da nkena vodou wa ti jipo ula ko be ni le tobe ejia ejile ja ne ja kaka ne ja do mu poare ula ko be a cancer avana dida cancer be va di pa yambe dia e stopper we wa vodou da ye nana ejia isa jana
parce que nana gbe hebioso vodun hebiosoa ke gbo dia la waja le seconde na me le seconde na donc les aparo dia vodun danwa o la ko ba me gbo me gede do de fiare o va signer na part tout de vodun da o signer na part ku vodun bu gbere o part won gon me gbogbo do se gon me ne o la to so tito les 5 mois à l'autre 3 mois be gbara be nu ame a no vai po ne vodun be won atogbe ne won to me di o jibe ne o la ko vodun be kesi no be o la do vodun be nu vodun la do so be kesi no be nu so do won to me tia nyami wona be dona me o ya mo so bonachi donc vodun da mu vodun be yin wona enu bada va vodun da ende be yan ya ne so kesi no be no ware aso onu ye ngba so kesi no be nu ne aso onu gblegbo vodun da be nu vodun da amekokore be yin kwa nkokore be yin e ya mu no na pori mo ameke vodun da le waji o so go yin danser akpoba me wa toujours à nous ré pour wa ozana nous ré pour ozana vodun da danser le pour ozana nous jere ko donc e ya no na kokoji kwa parce que e ya dibena le be bon ye be ne pepe ya la ni de be yin la no atira me sia me kwa le dambe apagoji won va ni na question be no le so won nu yere le keke ame donc damu wo ya mu ora mbara e ya edona na me la apagoji won ve amedo le toja ne vodun dawa joku vodun dawa wale o to kona kusube question be nke le vodun ayo la won wa pale vodun da vodun toja nke mi le gbon be vodun la igba mu ya igba gba lo bele o to me to sa me apume to ya fi vodun da e la apume vodun da e gba trole aveme aveji ne le gbon to ya fi are ame gbogboro le o ma te se gan de o la yom ne mi ado iso ame a e jiji kwa na de nu gon me le vodun da me ko de apago jeji wa fi kemi le agan me mu le lekene ni ari ni fu won pata yon mettre fanyo mi da pe no si be ale ko de no gon me mi kaka yi won ejoji ni mi be mi an se gon be vodun da ele si be amelo le fi o le play amelo le fi o le play si be mado ga dans 2 mois c'est ça dans 3 mois il va ma son gâteau on pas be vodun da ke mettre fanyo ga be yon le vodun da ke na be amiara hajito ayela yin stade il va signer à Kokou dans il a brillé et dans qui va e briller na ame gbogbo ko le briller a e won ajo le to yan ma gon la bleme e won secret bi ame gbogbo re on voir e be condition ale vovovo be condition le parle ko va ken bola ko o la holia ne be nu a le bo a o la de me no be le kele bele ya ne o la no yi po ale o la fi ve o la te wo mo da 3 mois 5 mois so ya on to me ti o la briller o la briller o la ko be ati gbogboro ame gbogboro le a wa se be wa be nko le mu a ngba so be nu e o pe won mu ibo be yin o mi ta pe ni le ale ki mi de nu gon me mi so dan ba pa ji mi ta pe mi me pompo za me be hebioso abe do na ode ale ki be ina do hebioso a onu hebioso ke ni gbon ya mu wona dagbere ka be pagoji o eya ele protéger mi apata mi agbeto TikTok ele mo ba ti ka image pour les protéger mi ale ke be le protéger parce que mais no dana tu ba c'est ça ka je sauver protéger la mienne ka je sauver tout dada ye le gbon be le protéger pour soubre parce que ka je sokudo vodun sagbata wa no vioyin no vi de kawi ale ko no video parce que le ko ina no video ma de me no ken ko ma do nyakubio manchi kwa leko odo ino vidwa keke ame no la o mu buende alo la kanso na novio la ku uswa on to me cha oduase ye o la ibe ile izako to ware munya igbale ji o la no a ba ko la igba waji ye o le wo mu gbegbere la igba ji le igba le se vevia vonu sagbata nya igba le igba le se vevia re e ya nana sin vodun sagbata re ji ko fun na me vodun sagbata ne ame gbogbo no le wo nu fun no le wa me ne ora pazo na me pe to wa ne ya no jia egbe la ndura aimaji yin hebio so wa ne data pa gba c'est ça gba wa la ku se ku la ku ne vodun hebio so aye le o parce ya le protéger ku su bi na de mi gba wo nu fun mi gba nu gbe so ra mi ano vi go protège ke be le na mi wa ye be fun kere fun na vodun hebio so kere fun na e ya ina mi acha mi le vivre parce que nkentio
adido ke belona ye esia akpo be na de ne mi do saison sèche me viare ola ko be e de na funa me gbogboro de na fun o ko jardinier o ko to wa esiko o una wa ne ejiato jajare nyagba afisi fana abesa me no na no akwa à l'aise quoi donc vonu ke no aka bi so a nu doke ya le wo wa nu ke ya le wo le ayin ba ji wa akpo be na de vodun ke bi so a ye le na mi apata mi le po jinku ledu agbenku ledu sa ya mate wonu ole se ngoma donc ya doke bele wa etwa esubo va le protéger mi nyame kata aya togbi oberen keju so obu gba do ne be ne wona no voin o na me ona de ke anoto ne keju so abi ni jiwa itoki gba una me o wona keke me anu si anule nusi anu ke dolele aronu nusi anu le nusi anu be moji parce vonu ka do so ko le gbon ya on fiare odora na me yawo ora no ko fia vonu ka do so la glo e won be nu ale voa ne o yi ke bi so no nu yi ke bi so no so no ntonto mate wonu parce que ngbo la blata no wa vodu be ta no do na sena me no be ya on to ja pa vodu to la wo ka yon mettre fanyo mi parce que ame a maudo mi da ingba ji do ame vovovovo on vo to le nu bara to le o so me kila onu nyocha ole agbeto le fi ya ame po ya una anya binare ye ke le ko do ya so do wa ke ame wa eki na me gomo cha odo wa cha va ne c'est ça ne wa to gbe mi da ape no be ale ko de yan gomo mi ejo chi ni mi alegbegbe mi ka se nko ole egbe eyan to gbe mi aga bio ngun me kulu sapatanti bi sapata bibi ayingbanji bele me gbon flisan bi ayingbanji bele ayingbanji are parce mi se le dipo awe baba ne ayingbanji no lawo bibla me cha ogbon bi baba ne ayingbanji no lawo nde chima ogbon bi baba ne ayingbanji no lawo npo mi atogbo wa mi to nme bibla chale hadame le ko bibla chale hadame le mi so na le me npo be nyati sapata de doke nto be wona to gudu sagbata e ya vodun de bedenya ye Dieu de la terre o le se ngoma ye ma wa imba to ye vodu sagbata amekala gbon na de be ya ni be e ko so we amesia me beto de kare te dia e ko yo so we ko so mi de kare c'est ça nene na me do la me gbogbo le ma te se gomo parce nous kay o la we ye o ma to imbaji o to poe nous kay o da o la imba aji nke o da o le keke ame ye o ma o la imba aji o lawo poe o ya tu ko cha imbaji o la we o la ka so le imbaji la o ko so ke le do gbera le gbon ma o be ya pe to imbaji ko le wonwa ye na benade ne ko enu atodo vodun do amede wonu banda so church tontia ola gbon be awo villa tuwe be fe no ni nyaki wa gbon wa amede pepe no la gbo onu no la gbon nya so amenti ba nya vevere wa gbon nya so amenti ayin gba po mitana ayin gba akeji milia epo mitana ye po mitana be ni afo le toji po anu ko le me po la po donc ayin gba c'est ça donc le côté wa me a vodun sagbata in vodun le benya iya donc bele wona mi toja c'est trop va ne on to me sia no ya me ne o mu le zondo sia le ko la zondo a ayin gba la do c'est ça c'est ayin gba be yan wa ye na be na le ayin gba o mu hun na ayin gba be yan no ho ayin gba be yan po ai ta chan ayin gba ta chan ayin gba eyan metro e o gbon be na le ne ndele ye be to be no o gbon be ne okuwa be no ifunra be ulaba ibio gwesoke bon gwesoke allo ma la juger na me ayin ba juger na me ayin ba ye juger na me e la bionya parce que c'est ça ko kware ayin ba jo la di odo ayin ba ji nene be nwa no na ayin ba ji ka la trust nko donc le keke me ayin ba e ya be do wo vodun sagbata be do wa vodun le benya
echa dobe nwa dika akpobe na de bi le gbombe mau ke ekele jinamia ne ukpobe president gbombe president madasi yen wa kengbo president ke in republique ko to ware odo ministre odo premier ministre o disait c'est ça donc on nene mau wacha le wa wedo vodun pata loda ayin aji benade o so america ka daro le ka benade nu ale ke america na kesino benu la do dokuna me la do na me kesino benu o so me aso loda america la diriger america me monda o so me aso loda america la mouvement era so me aso loda donc vodun wa we ministre Maui ministre Maui solo da base la c'est que Maui est un juge les juges et a les fonds les soirs là les parce que au sort à mais de quel cas volo into me chantia wa fa qui potona nene bele le keke amewa donc ne mi agbombe globaliser a ye gombe ndi na miwa ola comme le gombe vodun saba vodun kebuso le fun vodun kebuso be écouter a vodun le benya Mauta zana kebuso be sinye on se gomo c'est Michel la ren kebenyo kebuso benye wa mau les nous a conséquent nous a tous les ans Christ tous les ans c'est Michel yen pado yema do côté on donne do côté wa camela domi le tia mettre fanyo mi da pe no be ale ko ba de nu gon mi skulu kebuso uchi kaka so yi mi da pe ni sapata chan wa gon to kaka so yi mi ga do apine ni me ga papa muso oya mi aga bio otoya bi ni amene goa bi agbe parce mi gbon bi agbe adoko agbe isile nchi agbe anyan chi le nchi obe togbe obo no munya no la agbe anchi omunya fodido omunya mu ono wa agbe amia o ma no jijire o togbo do na sini nya to chan igbo ne be nuke gbo mi lo wa eyun e bi ona be mi awo mi mo na fun entia le agbe ame be apajere parce que mi gbon be mi la gbon vudume agbon deke mi la gba na to podo sokuro agbe ame be yan chi wo amekele dugodo bi agbe ame mo le me sugboro togbi enwa eyan o to ye ndula de mena anovi yen ko le dugodo yen ko le amesha me ko le afide pepele mo da kekem kele pomu ma kan popo ya me ma gbon no be na de keke ame ne unya me ye ngbabu no vi obevon pe ngbabu no vi obevon ngba okata fit be no achiba no vi do komme be no ye no vi ama ijio ye de ka pe la eji wa o cha ole komme wa ko le gbon be cha la komme a o le gome ma o le ko ya do ji ya le nene bele keke ama keke aba o mo na nu fo le keke ama keke abe no apata imbe protection gbele bon do won to me chanti wo protection be do won to me chanti mi gbon yan do va ifodun be yan do va ife mi ko be ko ogbon be aseto ko to won re azia ma wo do azia tan do da igba yaji va azia do azebe na le o never gbele no do azia be sa azem gbele na no fifi e wale na de view yo so le gbele no fifi o le se mo me donc na azebe protection le ne de tobe ame advance poa le kreke be protection le ne de tobe ne o to me ja ne o cité do o to me ja do kwentia o matin blombe na le ase le dompo na e to afi mu le wo o ele o tro azele gbe do me na o to me ja o la tro azele gbe do ma tite be na be ya wa wo ame parce que kreke ame be se o io biom ye le de mere ko kapangoji amedo asiti aso kaka be yawa onu awo ebe aziabe piège le parce que nous que putana ke akota ko nous que le dompo na me akota ko wa ele ya azia apa wane ezuka ko to wa zero ebe afla le kaba mi fla na kaba vazia ko putana nsi anu le kike ame parce que ya ne o do gbe do na me kwa c'est fini la gbin le cho ko gbenya nko famille o ko to kwa re c'est fini no wa gbe no gbe isan kwa re no gbe yon ko zama de wo yo na me ko yon ko akute se la va wa bo se ka se wa nu ko inu yo lati wo no to me tia
no gbele wona ese ole wa gbo po se fi o te o ja o la no se fi le fi no pata la no agi do ji o le fi wa puissant ko wa o do wa ye na bi na le azia no nyame ne azita leo o be ta fi pepe o te ame areke gbo mu le a o mu inene o na me amu mo nje nti o a o la no fu le me kan ko la ti ko la san kaka la fatigue ne de to be ne be nu ale ya mia nya ma gbo be nya quelque soit yan tona mi tona sai la ba ko un to me ti abe kra la se ba ro me ken gbo la te pe ntio ken gbo la te o do le ntio ye so go do wa pa se de ne be mu va ne ame mu o le ke be la o do la gbo be ne ni ale ke ya o la sa ga kan pour la ti ko va même chose là no ba to li parce que o le wo nu wa to gbe ya eyin yon na wa le funda wa o la ko be o le gbe na e o le gbe gabe mo na o le chu mo o le wo wa ke o va bien be no wa le ko kan da do kan je o le gba agbira c'est ça agbeda la ko wa mu kuna ka ba e o ko yo be jo kuna wa be piège no do piège no wa o ji meme o ra je me la ku se de ka se wa o be ase be piège no do piège de ka ko le wa la ku se de ka mu be na le e pacha la so la ba wo nu ko wiya agbeto de ka be kuku wa ma o le bi o on to me ja no problem bo e na be na le nsa nle ku ebe code ebe ko condition donc le keke ame anu ko bi o ba tro vai bono wa be na le keke ame be afole do wa ye ko le gbon be mi ba no se ba le pepe mo ngba trouble no view le ga to ja c'est ça no view be gade afo no view be ga be ya pasere be ya o nu ale kire vo nu wa unya be na be ma ten wo o ko ga wa mu le wo e wa mu yan le keke ame wa mu yan nu ke unya be o la wo ya re ho ga ni awe va nu ke unya be o ma ten wo ya re ngba wo nene be le wa e ke to wa e la va no keke ame abi nu wa parce que ame se va keke ame bi o dagbe so ape nya be se me vai mi apata mi bi o dagbe me le pe mi bi o bada so kudo mi ato we nya kiri bon ti aye ko ame se we le fa ko mi si ale gbe na ame se we le keke ame eyan to gbe mi da ape no sigbe ale ko gba de nu gon mi la ko to pudo to wa me ke nla no internet di satellite ji la po ro da wa o la si eyan ti ke o ga le gbon do da mia mo la gasi be mi ga da pe ni metre fanyo ebe gbe mi ga ba do mpune mi ga ba ho nya le nu mene mi ga ba do to karane be ale ke o le gbon no mi ela mi be zonyo ela mi ba fo do pe o nti amato na me ke le dugodo Benin Cameroun Sénégal Togo Benin o le po metre fanyo anya be metre fanyo e le Togo be jume e Benin be zana kaba zana Benin zana Burkina Faso e Cameroun na zana kaba do na mpone le funu et Togo a bova présentement et le Togo fane amener les 10 mètres fanyo mi ko bi présentement le Togo du mekudo mi ne novinio que les satellites qui kafla et qui on a gay man benu kata ne o diagbagba bi nu on le dit à le on te devant mettre fanyo bon et la pero anti to avec des fous et fois les dompones avec des fous et amea et doit faire pepe à zéro ne peut me passer de ne beno et to la dona pona o nya me no de fou de vivant ko de que be fou de et ça la dit eyan parce que agbevi be yo so ho e ça la no bloquer non va nous ya wa so be ase va nous ya zéro que ga ba fo de pata ko wa eyan de amuyon eyan mettre fanyo ba so won dareji be e fou de onyu vi tu gbeje vi a de fou agbe domaine e vide a de fou de dangbe agbombe amewe kude amere pe mo kudo on te okudo ko enti ane enu achakado wa tete va mettre fanyo bo mettre fambe e ke alo dade no la ho atu enu ke chakala gbomia ela ni me la okudo agbombe la ko enu ke mla wo enu chuva la ko me baba e ma do gbe mi ano vi gbombe ke la satellite la jo ora no mo me la bisi le gbebe ke mi apaso si gbo vale blame o vale to vale afio va gale blame o le sominu gbegbele me avec les toju avec les dugodo et on les ho no vi abi so wa paso le ho mo bi so paso le de ke entia mettre fayombe mi atati enyon kata gbongbon enu ke ma won la me kaka ba gbeji aye bele wo entia be iya ile alo kekene mi ne amele di mettre fayon pare ne po ebe contact apa ne po gomene enu apo la po mettre fayombe contact
elle a contacté Maître Fagnon. Ne nya bio lele. Et nya bio c'est lele. Ne biom. Elle a bio. Ne nya parce que nya o le gbon wa fi ma te de me voir. Ta mu le nya te bon si a. Ça bon d'ici à de tia. Nya do le de fait nya te bon voir que ta mu wa yena. Moi Maître Fagnon nya ke gba so dare dini mi won. Ndi mi a contacté Maître Fagnon comme contact ali. Gomena aloka ameke le Bénin wala po wato. Ameke le Burkina Faso ngolo Burkina Faso izona va Bénin be numéro a e woni no debe ko WhatsApp wona dole fún be WhatsApp la no fún tu va WhatsApp a e be internet la no dole fún me ku Maître Fagnon a présent pour Maître Fagnon ba lo me no vi o ameke le ngbe do me be nu le wo e ta idu ai volé o aze e danu ya de ke pour kaba va po Maître Fagnon ameke mala izame ku na dre bara ku wa muina balo chagbagba bolo na balo la ku dre fi nyonu nya usula no do bola ron me uso nya ola no do yon bo nu wa pata mu balo be ne be nu le amere le santi ne be nu la mene ku ka yon ne nu ke be nya le mi la je gon na me afoka me la te de na tu no be no wi da fo avec que c'est fini nyon me ata pe na me disi ade ameke so agbe so gbe wi fi to le bo wo we tire alo de moi yom ma yu evano e wa oblige ma yu evano o le fofo nke na keke ami bi o wa ke baba keke ami ore ta munya wa ndele na ne be no le passer o ma régler no wa pata encha mi da pe na amekata luga jibe amere fifi do wa o jibe la pola pipi me zereka cha na nya me ke fifi a je ti tutu ke wa ba Maître Fagnon go la pono de si ade on to po e ne o gale ji amoro gbe kana fa isi me to ra de ke o va Maître Fagnon bo la po e parce que le si ade ele gbo encha mi da pe na me de si ade ke le kamo ke le de si ade mi da pe mi contacter Maître Fagnon e be le e be a local o ça ne fi abe mi aba pa mi la Maître Fagnon mi la pe le au moins comment on appelle 24 montre mi la ba pe le fun mi la bien nyande mi la ho nyande bio seti ni amede mo de le ntia e la yo e direct le fun la ho nyande gbo la de ki e le futu ki va isoler mais tonton aller bébé ntia mi ata papa mi aba ya gbo bi ki kan geji ni mi kataro e izande baba Maître Fagnon mi da pe ni mi ba do bu ni de ma ola gramiato me budon sana gramiato mi atodu bi ki kan ga geji ni mi baba Maître Fagnon izande